ভারতবর্ষের সবথেকে প্রাচীনতম মহাবিদ্যালয়, যা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। नालंदा महाविहार, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, इसी स्थान को नालंदा कहते हैं। পৌঁছে গেছি নালন্দা। রাজগীর থেকে মোটামুটি 14 কিলোমিটার ডিস্টেন্স। প্রবেশদ্বার, সেখান দিকে ঢুকেই ঠিক বাঁদিকে টিকিট কাউন্টার। 40 টাকা করে পার পার্সন টিকিট, এবং ভিডিওগ্রাফি বা ফটোগ্রাফি সম্পূর্ণ ফ্রি। যেটা হ্যাঁ একদমই তাই। যদি ভিডিওগ্রাফি করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পুরো ফ্রি, উইদাউট ট্রাইপড ইউজ করে। আর ট্রাইপড ইউজ করে যদি কোনো ভিডিওগ্রাফি করা হয় তাহলে কিন্তু তার চার্জ আছে, সেটা একটা নমিনাল চার্জ। অর্থাৎ যেই সমস্যাটা বুদ্ধগয়ায় হয়েছিল সেটা এখানে একেবারেই নেই। তো আমরা এবার বেরিয়ে পড়ছি নালন্দা ঘোরার জন্য। नाम था नालंदा महाविहारा। महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है, और पहले पढ़ाई होता था पाली में और संस्कृत में, जो कि बुद्ध की लैंग्वेज है। যেমনটা উনি বলছিলেন যে এই নালন্দায় যারা প্রবেশদ্বারে থাকতেন তারাই এন্ট্রান্স পরীক্ষা নিতেন ছাত্রছাত্রীদের জন্য। এবং হিউয়েন সাং এর ডায়েরি থেকে যে তথ্য বা যে চিত্র উঠে এসছে তা অনুযায়ী কিন্তু এখানকার যে খনন কার্য তা সম্পন্ন করা হয়েছে। कितना पुराना है सर? 3rd सेंचुरी बीसी का है, यानी कि 100 बछर पुराना है। लेकिन इस स्थान की जो पवित्रता है वो 6th सेंचुरी बीसी से, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो वो 5th सेंचुरी एडी 1600 बछर पुराना है। बुद्धा का नाम लिए, शारीपुत्रा का नाम लिए, तो हम लोग 6th सेंचुरी बीसी में चले गए, 2500 साल पहले। तो उस समय यूनिवर्सिटी नहीं बना था सर। उस समय ये मगध का क्षेत्र था, और मगध की कैपिटल राजगीर हुआ करता था। जहाँ से कहानी स्टार्ट होता है सर हरियांक डायनेस्टी का, उसके बाद आया था नंदा डायनेस्टी, उसके बाद आया था सर मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, और अभी हम लोग जो खड़े हैं, जहाँ भी हम लोग चलेंगे, ये फर्स्ट फ्लोर पे देखिए, फर्स्ट फ्लोर जी। अभी मैं प्रूफ करता हूँ सर। ये गड्ढे जो देख रहे हैं ना, ये गड्ढा नहीं है, ये एकटा घर एकटा बच्चा छिलो, इच रूम इच स्टूडेंट। और ये डोर है, दरवाजे हैं, देखने से लग रहा है डोर जैसा लगा। এগুলো প্রত্যেকটা ছাত্রদের জন্য একটা করে রুম, তাদের আলাদা করে দরজা, এবং তাদের থাকার জায়গা ছিল এইটুকুই। नीचे को डोर दिख रहा है, यहाँ भी डोर है ना बगल। इस लेवल को मिलाते तो स्पष्ट होते कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे। तो नीचे गुप्त युगे 5वीं शताब्दी, ताड़पोड़े हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी, ताड़पोड़े 9वीं शताब्दी दीपपाल। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो वृक्ष आप काले काले दिख रहा है, ये ओरिजिनल है सर। तो इस वृक्ष में क्या मटेरियल का इस्तेमाल, और हमारी आवाज इधर से देखिए इको हो रही है। हेलो हेलो, शांति सुनिएगा ना, तो बिल्कुल माइक की तरह आवाज लगते हैं। तो इसके अंदर में चून सुरकी, बेले आठा, बिल्लू डाल और आखे रस, चीटेगु, रतन रंजक, रतन सागर और रतन दधी। जहाँ 9 मिलियन बुक्स थे, 90 लाख बोई था, 90 लाख बुकें थी नालंदा में। तो बुक सारा मतलब जल गया जी, जल गया। तो ध्यान देंगे सर, वो अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं ना पेन, कागज, कलम, डायरी से, लेकिन दैट टाइम इसका आविष्कार नहीं हुआ था सर। तो उस समय भोजपत्र और ताम्रपत्र, जिसे आप लोग तालपाता बोलते हैं, पाम ट्री, पेड़ के पत्ते और छाल का, और ताम्रपत्र कॉपर को बोलते हैं। लिखता कैसे था? वो डॉट वाला होता था सर। अच्छा, অক্ষর ছিল না। जी ओके, ওই তালপাতার মধ্যে মানে ডট 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 ডট। वो कैसे डॉट डॉट बनाते थे?
वो तो अपना वो होता था। The excavator remains at नालंदा, यानी कि जो भी खोड़ा खोड़ी में पार्ट पावा गेलो उसी का ये लेआउट है, डायग्राम है। अभी हम लोग यहाँ से इन किए, इस पॉइंट पे आके रुके हुए। कैसे 1 2 प्लेटफॉर्म 1 2 है ना दादा, इनसाइड 1 2 3 1 2 3 क्लियर हो रहे हैं कि यहाँ पे है। में क्या होता है कि सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर में डेड रिमेन्स होते हैं, या तो बुद्धा का या बुद्ध के डिसाइपल का। लेकिन टेम्पल, जो पाली भाषा में टेम्पल को चैत्य बोलते हैं, तो चैत्य में क्या होते हैं, गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, अंदर में गॉड की मूर्तियाँ होती है, यानी कि अंदर जाकर के प्रे करते हैं, भगवान की मूर्तियाँ को पूजा पाठ करते हैं, लेकिन स्तूप को राउंड होते हैं, परिक्रमा। ये छोटा बड़ा जो दिख रहा है ये स्तूप है, जो डेजिग्नेशन के अनुसार। जैसे अभी हम लोग 6 लोग हैं ना, हर लोग का अलग अलग फेस वैल्यू, अलग अलग पहचान है सर, उसी तरह से ये इंडिकेट करता है। जैसे आप देखें राजगीर का स्तूप सर, जो रोपवे से जाते हैं, विश्व शांति स्तूप सेम है। ये स्तूप सर छोटा ब्लैक। मोनेस्ट्री में इन कर रहे हैं। ये जो पाथर दिख रहा है ना, ये पिलर पहले पाथर का ही पिलर होता था, और वहाँ भी गड्ढा में आपको दिखा रहा था ना सर, यहाँ भी देखिए इतना गड्ढा करके दिखाया गया है कि इसके नीचे भी एक लेवल है। ये दोनों साइड में टेम्पल हो गए, जो कि प्रे किए और हॉस्टल में इन कर रहे हैं। जो अभी लेआउट पे मैं बता रहा था सर, दोनों फ्रंट पे ही लेफ्ट और राइट दोनों साइड में टेम्पल जी, तो प्रे किए এই দুটো সাইডে দুটো মন্দির, गुरुकुल सिस्टम। তারপর ভেতরে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ হোস্টেল। এবার স্টুডেন্টদের যে ঘর সেগুলো ঘুরে দেখবো। লকিং সিস্টেম, দরজা, এখানে জিনিসপত্র রাখা বা প্রদীপ জ্বালানোর যদি ব্যবস্থা ধরে নিই, এই অনুযায়ী একটা গোটা ঘর। এই সেই সিঁড়ি যা পাল বংশের সময় আরো উপরের দিকের অংশ তৈরি করা হয়েছিল। বন্ধ বন্ধ বন্ধ। वहाँ तक जाइए ना, वहाँ तक नहीं कोई दिक्कत। এই পাঁচিলের ওপর এই যে গর্তগুলো, এগুলো এক একটা স্তম্ভ। সেই স্তম্ভগুলোর জন্য এই জায়গাগুলো ছিল, সেগুলো ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে, কিন্তু ঠিক একই ডায়ামিটারে একই মাপে সম্পূর্ণটা তৈরি। সবথেকে বড় বিষয় যে এই যে ঘরগুলো, একটা স্টুডেন্ট অর্থাৎ এখানে থাকা, 10 by 10 থাকা, এখান থেকেই বেরোনো, মানে একটা হোস্টেলের পুরো করিডোরের মধ্যেই কিন্তু তাদের সবকিছু। এখান থেকে বেরোনো, বেরিয়ে এখানে গুরুর সামনে বসা, এখানে পুজো করা এবং এখানে পড়াশোনা করা, তারপরে ওখানে জলের যা কাজ রয়েছে তাদের সেইগুলো, এবং তারপর সেখানেই রান্না করার জন্য এখানে ব্যবস্থা ছিল, অর্থাৎ সবকিছু এর ভেতরে। এই অংশে এখনো খনন কার্য বাকি। এই মাটির নিচেও হয়তো এখনো বহু স্থাপত্য চাপা পড়ে রয়েছে। তবে এটুকু বলা যায় যে নালন্দা এবং মহাবিহার যে মন্দির, এগুলো না দেখলে নিজেদের ইতিহাসকে ছুঁয়ে দেখা যায় না। খনন কার্য এখনো চলছে। গত মাসেও এক একটা মূর্তি এক একটা মন্দির থেকে বার করা হয়েছে। মন্দিরের ভেতরের অংশ, এই স্থাপত্য কার্য দেখে মনেই হয় যে এখানে কোনো মূর্তি ছিল, যেখানে পুজো সম্পন্ন হতো, এবং এটি তার একটি অংশ।
এটাও একটা মন্দির, তবে এই মন্দির অনেকটাই বড়। কোন দেবদেবীর পুজো হতো এটা বলাটা এখন সত্যি মুশকিল। নালন্দার আমরা যে গেট দিয়ে ঢুকলাম তার উল্টো দিকে মিউজিয়াম রয়েছে। এখানে প্রত্যেকটা যে মূর্তি ছিল সেই মূর্তিগুলোকে নিয়ে গিয়ে উল্টো দিকের মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। যারা এখানে ঘুরতে আসবেন তারা এখানে ঘোরার পর অবশ্যই মিউজিয়ামটা ভিজিট করবেন, তাহলে সেই এনসিয়েন্ট ডাইনেস্টির যে মূর্তিগুলো ছিল সেগুলো ওখানে দেখতে পাবেন। পুরো নালন্দাটাই তোলা হলো, ঘোরা হলো। অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে, ধীরে ধীরে মানুষজন বেরিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু পুরো অ্যাটমসফিয়ারটাই একদম অন্যরকম একটা ভালো লাগা তৈরি করছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, পাখিরা ঘরে ফিরছে, আর এই সুন্দর সাজিয়ে তোলা ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই গার্ডেনটা খুব মনোরম। কিছুটা সময় নিজেদের মতন করে কাটানো যায়। নালন্দাটা আমরা ঘুরে দেখলাম, একদম যতটা সম্ভব আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করলাম। ইতিহাসের যতটা রয়েছে, ভারতবর্ষ যে কালচারালি কতটা রিচ, এত শতাব্দী আগেও নালন্দায় না আসলে সেটা বোঝার উপায় নেই। প্রত্যেকের একবার ঘুরে দেখা উচিত, ভারতবর্ষের ইতিহাসকে এতটা কাছ থেকে ছুঁয়ে দেখা উচিত। আজকের মতন ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। আশা করি ভালো লেগেছে আপনাদের। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে। শেয়ার করতেও ভুলবেন না। স্টে টিউন। বাই।